ओडिशा एजुकेशन जोर रे आपको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 2 सोशल स्टोरी किसी बछा बछा एमसीक्यू जहाँ आपण परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी। तेणु भिडियो के शेष पर्यंत देखते और जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकोर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आपमती परीक्षा बजी भिडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। चलतु आम डेरी नक प्रश्न आड़ को। प्रथम प्रश्न, क्यों मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट? क्यों मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट? ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी प्रस्तुत करने, ऑप्शन सी चेष्टा करने, ऑप्शन डी मूल्यांकन। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी मूल्यांकन। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि सुल्तानी शासन समय ग्रामर हिसाब रक्षक पदवी कौन थिला? सुल्तानी शासन समय ग्रामर हिसाब रक्षक पदवी कौन थिला? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी पटवारी। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करिथिले? भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करिथिले? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मोगल, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी फरासी। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बुझेला? भारत रे आईन शासन व्यवस्था महाराष्ट्र माने प्रवर्तन करिथिले। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि सामाजिक पाठ शिक्षादान रे क्यों पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाय? सामाजिक पाठ शिक्षादान रे क्यों पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाय? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी परिभ्रमण। बुझिहेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि क्यों उपादानटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाय नाही? क्यों उपादानटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाय नाही? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी पितामाता सामाजिक स्थिति। बुझिहेला? चलतु आबे परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउटी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उच्च नुहे? केउटी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उच्च नुहे? ऑप्शन ए स्मृतिस्तंभ, ऑप्शन बी शिलालिपि, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी धातु फलक। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी ग्रंथ। बुझिहेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे? कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे? यार ऑप्शन डी हम टाइपिंग टी मिस्टेक अच्छी। शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करते हम यहाँ। बुझिहेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउ बिल पार्लियामेंट रे आगत करिबा पई राष्ट्रपति अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है? केउ बिल पार्लियामेंट रे आगत करिबा पई राष्ट्रपति अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी अर्थ बिल। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए? राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए केंद्र आईन बलवत्तर रहे। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आपमती परीक्षा बजी भिडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान रे उपकृत हुअन्ति? केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान रे उपकृत हुअन्ति? ऑप्शन ए ईश्वर दत्त, ऑप्शन बी साधारण, ऑप्शन सी शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ, ऑप्शन डी अत्यधिक मानसिक विकृत। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि मुकुंद देव केउ युद्ध रे परास्त होइथिले? मुकुंद देव केउ युद्ध रे परास्त होइथिले? ऑप्शन ए गोहिरी टिकरी, ऑप्शन बी मंदारन, ऑप्शन सी कोंडाभिड़ू, ऑप्शन डी देवरकोंडा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए गोहिरी टिकरी। बुझेला? मुकुंद देव गोहिरी टिकरी युद्ध रे परास्त होइथिले। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जिबा। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। आम परवर्ती प्रश्न होउछि स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले?
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ବୁଝିହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଆବର୍ତ୍ତନକୁ ଆକଳନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭଦ୍ରକ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ପିପିଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଟକ। ବୁଝିହେଲା, ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜାରାଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଖାରବେଳ, ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ହମ୍ବୀର ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା। ବୁଝିହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ? କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ବି ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର। ବୁଝିହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1830। ବେଲଜିୟମ 1830 ମସିହାରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଅପସନ୍ ବି ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଜନମତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 20ଟି ବଛା ବଛା MCQ ନେଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର। ଆପଣ ଏହି 20 ନମ୍ବରରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ଏହି 20 ନମ୍ବରରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, OTT ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ସେତେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ପଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଢ଼ିବାର କେତେ ଦୂର ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।